Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Nanem Falou. La famille, j'espère que tout le monde va bien. La famille, j'espère que tout le monde va bien. On a le content. Tu le into contrôle la mombe radsari. Al content son karo goromola. Afalinka assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Comme yara annonce yenya minna Nanem Falou pour moi on va faire un intervient na direct into elle se intervient parce que na direct Nanem Falou c'est très important, surtout ngalate go mu soto bini wala mun na khalifu général la Fatou Touba kono jahanu karambaya tel mul be réseaux sociaux kan tel mul be Sénégali tel mul be Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Nanem Falou bokke kindialu hana falien ko bi talata lumba altala halala tegoke Touba khalifu ba wala Fatou tabi depuis ngame ko bitulo into 13 tumo donc ba kunninte na jahangaya barama balemu na karamo bala remplaçant lemu italla Touba ni menenye italla se Touba kul fana organiser nye Nanem Falou ngila kombalu siama menele Nanem Falou ngal loy fele munna parce que hadiya nye altala le hidiya nye altala hila baro diya nye. Merci beaucoup. Donc kamala nimbata aje fonganale hana nkanna baluma ha suno yita ha ata kaso yita zeno mum fana fola membanyi mayna kumoto koyinto ngafo Nanem Falou. Donc voilà quand nembe direct que spécialement na khalifa général na khalifa bayi ni wala mu El Hadji Kajaliti Bukharia Fatou tabi ngame ko 13 tumo. Donc là, merci beaucoup mon grand-père pour le cœur, merci beaucoup. Donc khajahanu karambaya konton ban contrôla habwara konton karambaya konton habwara ngulu bi konton contrôla mon be asari karamu sabaru kunna sunkaru nyongoro na barakola na sawante nyima alamu yamfalama Nanem Falou hambi comme mfa kendo yingalon ne adingeli beleje adingelu ma dingelu siamalo nte hadim fulale long Nanem Falou mais comme ngalo nyami na fana alakaji fantasy diamo adingeleti ni mumba fe a condoléances souhaité muluno alakaji fantasy diabe ami kilina aliseno alakaji fantasy dia kilila a condoléances souhaité ni mumba fe fana hatara ala baderuto itigise jahanu karambaya contacter certes mais ici alakaji fantasy dia tala ha contacter Nanem Falou parce que cool minti l'objectif mu jamati ha fo konna khalifa ba nyini lu wolle be Touba tigolu représenter donné. Donc ni altala halala tegoke on se dit que c'est très important de participer altala la mobalu hadia yenne certes mais radili altala yefana ko ala mobala ko ngake. Donc khabula khalifa ina sawante ya kono hibulo bulato hasada gola taga namirato c'est très important niti gisinge meji masotono. Voilà pourquoi mbe edreti ninkela membe direti kela lama han altala handema nga jahangolu ha a comprendre ko vraiment ko kumumba take Touba ko kuninte khalifa la saya aman siaya sankono sankono aman siaya munna parce que Nanem Falou khalifa kiline sisigi. Donc kamala ninga koluje fonga nale hana nyasi fali mbari ni jamalu. Donc intervenant alseno le intervenira
mbata numéro ranse WhatsApp ma alisa kili alako hanna fahamuya ko lula handema explication doluto handema kuma kanga doluto parce que mbala wulanga ne seniya nun na tuba kanonu na khalifa ba nyilu kanolema ne manko maîtriser tuba man tuba siginya lon man karamoba la khalifo to be nyalon ne nyabe khalifo mulla mbulu be nyilleti nyilla ko golema ni fatuta fonga yita dunya la hafokiyo ko iradinyenne men tabe altala le tata kan subhanahu wa ta'ala ni alhamon décider jonne fi meno kulato donc wala hakembe tala ha video nyinke hafale ko khalifa ko mu sobeleti khalifa ko mu nkila la kila leti nani falu adam tata depuis nkila tumolemu salatu wassalam donc na halifo ni mo mantrano ala bangato imano benna baderuma parce que ngame ki be fure la marla le sawante la marla le ko hansini wala hale ko badero be kela parce que bon ngalu ne bon mo ninte mo balemu ala la mo balemu donc wala ko meke tariya badingel ba fi khataga mo ba fi hisara donc nanu falu jahangulu ala be fanfan ala halon ko tuba khalifo le bata fatu bi 13h bi 13h abata fatu mais karambaya nu jaha bata bengato kibe badiru kila sini wala hatu mole alako mulu ba fi bulato wala se bulato mulu ba fi hananari wala sa participer ni mun fana sone bulo la taala ya kabula de goto c'est très important parce que alta la fanga fa sallallahu alaihi wasallam ko kila ye ko afoy mantoli ko ni mum bulata na sawante la koto conseil isara alkia malun sini barajo le bato ya de gobo barajo le bato ya duwala taga barajo le bato mais famille siaman nemo famille balemo ndela mo kilinga mu désigner parce que wala et contact bien boulot. Bonjour mon oncle. Bonjour mon oncle, merci beaucoup, merci vraiment. Donc à la radio Fantasidia, à la profil ma avec sa ferine Fantasidia jabi Facebook ma alsa nyine alse ta message la ta ma messenger ma ni mumbe nyali à la numéro fanan privé ma nsala al numéro privé be WhatsApp ma nsala ta itigilma nanu falu ni museno doa fen na tagala amandoro ni se de go la taga amandoro ni se no mun ne hala taga bayime no bulala furi koto mais ibulu hataga furi koto na mirato ofana mu altala bulu ofana se kitigima altala se ne mai tigima subhanallahi wa ta'ala parce que ala kangalemu ala la rafo certes akoni bulata fure la koto aganyine surtout mbe fure mulla kuma fola bi mbe sawante ba mulla kuma fola bi muni hira sebe ban altala koto munu hi sebe ban kila kanoto munu hi sebe ban karamo ba koto donc nanu falu je pense que ni wala ko sita o mu kubele bele baleti jahanu karambaya be famfa munu be Sénégali munu be Côte d'Ivoire munu be Gambie munu be Chine ngala wuli wala ma hafo koni tuba ku kendo mun sita senal lo hali informé yo senal lo hali informé hafo ko nyinne be tuba nyinne importance be mun nyen nyinne be sigirindala nyinne be makono nin tuba kono tuba fanga be abe tuba be fongo nyinne mabi y a beaucoup d'émotions abe solution nyinne mabi donc kuba munje tuba bi wolemu konna khalifo batila altala batala baroke donc iti gobe dula o dula ibe fango fan ya hakata ya bula khalifo la koto ala kula banga dunya kono ya kata ya bulato donc nanu falu wole information kendo be mbul ha faliye ko jahanu karamba ya bata bengato certes afatuta et depuis 13h tumole ko baliki be savante la marala le hansini wala gatumo ni altala sonta ki be na la badaru kila donc on s'en a fusine un peu jomu alhaji Mamadou Kajadi yufti mbemba karamoba da dimbai nanum falu ko karamoba bonso lulu nyogolemu parce que karamoba la bulun
abisi girin wolma tuba kono bi donc bon so lulu nyogol le mitel ti mulje khalifa ya labi alhamdulillah rabbil alamin certes al se khalifa mul to ho men nabi al sen kambe be khalifa mul motola se khalifa mul défend al tu khalifa ko nani falo khalifa mul la fitno ni sonko tum be mutare nyinti di fulo kono nyin sandan to nyin kono kila kuma kangala sabati nani falo awaila khalifa ba kendo wulbati ilambulubi wulbata fatu haduaye nanu falo simaya nu jate kendi ala akoma ala makumu la sabatila. Merci beaucoup mon oncle ala makumu la sabatila adinyelu ala musimaya jate kendi adila dinyeluma anun kila mantulbi ate fota siyeja minna asiyenyin konti ala matalala anun kila mantulbi tima la ilaha illallah muhammad rasulullah khurumuna barakola la ilaha illallah muhammad rasulullah khurumuna barakola. Donc franchement moul be intervienne al se no intervienne en directement, il y a pas de souci, ou vous envoyez des messages na komba mujomantibi na information mujomantibi ha fole habari ngel betara ha foko na mogobale batila na tuba tigole janni labi na karamo bala remplacement ne batila altala batala baro ke certes mais téléphone se katale ngatara akolu to halimbe janna mafanna ni fero benye moyen bente yente munje kuma laliente bimmesi jambi. Je crois que mbemba ni bara mara la nyanale barata la kufuski oganye mais l'idée kole ko jahango bedula hodula tuba dingeli bedula hodula niko konko ngalon kon na khalifa baba tafatu ngatara la koto ngatara la kula banga to dunya kono ja certes meno benna baderuluma meno benna de goko doluma mais itigisi bulo la taga e khabula la baderu kulto itigisi bulo la taga khabula la dege kulto fala tala seke manemati nkila kano hormona barkola mbemba nyimbulu karamo ba fe a adimba nyin hormona barkola nanu falu fala tala senkisi sentani ma arjanda kalanke dimma han hajul fananjara han mol jara nanu falu parce que mbe al haji kajali munna ko fulate na bata fatu sallallahu alaihi wasallama nkila subhanahu wa ta'ala nkila hatoka altala toka nkila ta khalifa ba nani nkila hamuntu akuma khalifa ko nte tulunkuti khalifa ko ngaje nkila lela donc on non falu khalifa ko mo ata dinaleti khalifa bunya khalifa la khormo khalifa la sécuriser khalifa kano nani falu nte ko dino lemo altala nya sila nya dolemo parce que mo mum bil altala fait momul ben kila gardela momul ben kila la niginka surtout nte la khalifo nyinulu nse convaincu hala manet konna tuba khalifo nyinulu ise kono imam kukutalon ni la ilaha illallah muhammad rasulullah lente donc ni wuli hila nanu falu dala kan nga jarjala ngakan nga sila ngakan nga kula sa nte munje khalifo ina kuma farabi normalement nte tulumuto lemu nte mo hajampon mais malum fusimu altala hila kanode nsondo mela malum fusimu altala hila ko gole yamma ila fragilité anu ila simaya kamana anu ila kebaya kamana wala hake altala hila ko gole yamma sanin tembulu godin tembulu hadima men sis duwayen simaya ni jate kendi ala lan kunna tuba kono hadu altala ya faltala si arjanna ikallanke dima ikilinkili nalubi. Donc, nous on ça, mbemba c'est compliqué, c'est tellement difficile. Mbemba ko karamo babon so kululu nyol le moiti. Donc, ningala ça, le travail est très très loin et tout bas kono karamo ba bon solution il y a beaucoup de parties. C'est un batata. Donc, mbemba kajali mujonti ngame ka asotota 1924. Bon, c'est une information à confirmer. Subhanallah wa ta'ala. À la biographie Moleti. À Sotota 1924. À Fatouta 2021. Donc, en gros, en tout total, ninga ata calculé à sambi konontoni woro altala aussi maya diamale. Alhamdulillah rabbil alamina. Sambi konontoni woro
altala go simaya diamale alhamdulillah rabbil alamin mfa kendo yi na khalifa kendo yi na khalifa bayi aga sambi konontoni woro simaya sotole mana asigita khalifa yala ngame ko vers 2018 na khalifa bayi vers 2018 le asigita khalifa yala donc 2018 2021 asansa bo gema kele khalifa yala nanu falu asansa bo gema kele akaramo bala sariya na sabati tuba kono. C'est ça qu'il faut noter. C'est ça qu'il faut noter nanu falu asansa bo gema kele nkilala kano kama asansa bo gema kele altalala bato kama amunje awulu fanyimala ni wolomo karamo ba ti tuba kono. Donc sansa ba gema baro nyima aho kele jahangol beye sansa bo nyin kono hamene tuba ma aho kele jahango beye sansa bo nyin kono haduwa jahangol beye jahango fenfen kulluhum majine be dula wodula na khalifu labaro lo muinti sansa bo nyin kono hanna intérêt défend sansa bo nyin kono hatuna juridiction kunna sansa bo nyin kono hatun fe hanna kolbe supporter na kulubali ani mesenga du na nardi mesenga du na sosoro mesen nu sansa bo nyin kono ala haji mamudu kajali a hoy mbe sontale nyimbe ma ba tumbe bara minna nanu falu karamo ba habaro mon tumbulu atumbole barola. Donc voilà un peu aduni ngambe mbani na bila na saka ngako mola saka ganja nsafule nko wali doro nemati wali yakoto mojo manti altala kanuntilu altala tero le mwoliyati altala fanga sonta mo minima isafo wolle mako wali bani altala sontima na kuima ni ko mo ni fin doli nyale ko sinin sanje be nalale altala me sanje to mutari fa ha sanje la nale nyata la sonta mo ye isafo wolle ko wali altala fanga wali mu defa altala fanga ko subhana wa ta'ala akonna dari fanga nyinilu mbata li defa ntel mali nyati ntel mali tuloti ntel mali dalti wolle mo walleti adoni ntel hanna alfayni ye ki man kukuta ke dunya kono ni altala ko lente imam kukuta ke dunya kono nin kila kano lente imam kukuta ke dunya kono si ce n'est que karamo bala silo le suivi alhamdulillah rabbil alamin tanto benda masoye la ilaha illallah muhammad rasulullah hormona barakoto sunu la fulon kon naf alfayni mo walleleti ki diatali altala ye. Donc on nous falu voilà un peu sunu mon fola membala koto bon maintenant altala batala baroke mun bentel masine hadwale faltalate amunto akuma faseke animality abetala muntralaya ofana ke animati nanu falu haduwante de jahangol beye hafoko kon khalifu bata sumaya bi nanu falu badero be kala sini nyaada sonta walla hatumo mais nanu falu a furi bale jembulu altala la mo bale jembulu mum me ban danu hakilo luto certes sondo meke mangalo nasiba me ngalo ne ko ni altala sonta ngakilo bele mbemba nyuma so anentilo kiko ngakilo ba ababa fanga manyamina ni wolo mukara mo bati. Donc hafu bari ngel be yenne ko khalifu lemu ala sawante ko o mekeno kiko mo gutalo parce que ateketa khalifu leti agalta la role leti gatema ateketa jonni fingal leti certi aketa jahango leti wi baraketa khalifu fanantili ala khalifa yawo goromona barkola ni ala hatala khalifa yawo irankila la niki ngila kuma hore la niki na alfanya khalifa ya into tuba kono ira khalifa ya into tuba kono munna parce que hajin kila lela. Donc khalifa ya goromona barkola mbaringelu ni munseno munna itiki hala taka habula ala sawante koluto habula ala dege koluto parce que nanu falo malo itiki malo no junna mais ni halon après je crois que ni ha zestininke ira sada robo artefanga la kola ala jahanga yaye ala karambanga yaye ala jaha yaye ala batuye ala wali yaye ala khalifa yaye faltala seke manemati nanu falo information de mon kongana wolu doron fofolo parce que abirin kede misilima furi amera mara ni dula kutalemu isafo ko hambe hananari isafo ko han somene isafo ko han tilitan isafo ko han somene asawante la maralo ko
dingeli hananari kanuntelu hananari terulu hananari dulaja mogol hananari me misili wasa wante mela mara wala hake ko hanjani sini wala men nanu falu duabo o kembele tuluta ana fuli jahangol beye ndele mul bebe réseaux sociaux ma ndele mul bebe Facebook ma ha falen ko bi na khalifu général bantale ala sa wante ko ni mun be ha fi bulo bulalato isi bulo bulato ira duwa fen na taga aketa fusiti isa la taga abulala de goto fartala se nema itigima dunya hali kiyama parce que na walli le muyuti altala hi kanule ha nanu falu nga yele combien de fois na tuba be masuturali combien de fois na tuba be sécuriseri combien de fois na tuba be nemari combien de fois altala be nemari jahanguluma ni nganna jahanga ya la saga nganna ko dolu comprendre del fanga salon jati certes ko ngulu fa nyinilu walle le miti salon non ko mbaba nyinilu altala sonti male salon non ko mbaba nyinilu ni hisigi ko ya rabbi altala ye asamutale na no falo ali nganna villa sahaja ali nganna villa saha bantuto baringe dolu mulube Sénégali Guinée Bissau surtout Algérie Maroc isa mansa fole ko kuye holu setan village bari amite lu soto munna parce que na alfa ni mu walleliti altala ko na ta jonni finge mun kanu wala se ke walleti irate altala batu isuntaye isaltaye ha soyima luminna ako katre seke asafu wolle mako walle akona te dun sonta adama dingi mumma. Merci beaucoup mon oncle mon grand-père Tassilimi Rafataya, merci beaucoup. Akona te dun sonta adama dingi mumma katre seke inyati atre seke idati atre seke tuluti ya rabbi natala keta moho nyati jero bantiye na keti dati jero bantiye na keti tuluti nanu falu meruko be bantiye donc ha fole na alfa yin le pourquoi si la doa jabo doli jenka parce que altala le sontima parce que walle le miti donc ni walle la kusita surtout walle la walle certes walle le rasiyam bulubi tuba kono ngalonne hali meno mosulela baytelle mo walle ti altala ya telefona na wali ya kanne nganyini mention wasule mbembanyi lense sewa ila kulale surtout ulbeto kuntigo le bati ilam bulubi nanu falu ni museno munna itigi sekiri loke nanu falu ngata contact kilinge mulonja no le sagal ma wala mo alhaji fantasy diati jabi bukharia ababa le janila nanu falu artigi sa contacter à la Facebook mabelari na la fantasy dia jabi WhatsApp mala numéro be mulubulu mulube WhatsApp lu kono nanu falu ni mo be nyala ma fala sena il faut me contacter dans les messenger comme ça la numéro le tagalma artigi sa la fantasy dia kili nanu falu ni doit fembe mumbulu itigi halata ni condoléances de dum fana souhaiter le robila ay haytigi halata en tout cas tuba ngol be jahango janne jahango feni sa fo konko ala ka ne tuba kili haban kontoroke khalifu le janni la khalifu mumbe tati feni sa fo konko na alfa le janni la nyinne be kumasini tumado na tala sonta malgi masaba masafone sire nyinne be nali ilo la nyemfana a intersection demander khalifu il a génération ngame le côté responsable de par Allah. Yo, communauté ou communauté, qu'il il est responsable de sa communauté. Sini, niko ko ta kanjaro ke, niko ni ikolata bilanga be kontila, ala ke bala ala tala la wallelu asafoli ne kalinya la kala na la ba fera munna kisi ngala kisaliye. Awa walliye na walle munkili walle mulketa khalifoti walla ila communauté na non falu ici bele la kisi. Sansi ben na hambi bantelu si maya kono mbata khalifu lisiama nge nyala na no falu omu nemo le tinyema omu nema bale tinyenka khalifu laje na no falu omu nema bale tinyentelka donc ni munse no munda hambi adua fento a ban kontorto a kuto na no falu mbe betarala ni biye d'avion be mumbulu altigi khabiyeta hata hisi nyabula khalifu la kuto tuba khalifu lu muslimo le miti tuba khalifu lu kila kanunte le miti tuba khalifu lu mukaramo ba dingen leti tuba khalifu lu mu ala kanunte leti tuba khalifu lu mu walli leti
ila ko mbari ngelu almo ana fulo dila be me hatarato me nsitaka fidawo luto nyamina nsitaka mawulili luto nyamina nsitaka kukendo luto nyamina ninga me fana ko khalifu mbungila nanu falu alinga mbulo la nyonka hatako fana na ko to nya ni man no tala itigi hala kuke donc nanu falu hal konton tilo nyinto suno contrôle la ban contrôle la haja hanun karamba ya kontonya mbe jaha kontonna mbe karamba ya kontonna hafali ko assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.